अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यकीनन आप मशहूर तरीन डूबने वाले जहाज टाइटैनिक को जानते ही होंगे, मगर इस जहाज के मुतालिक बहुत सी ऐसी भी बातें हैं जिनसे बेशतर लोग अभी तक बाखबर हैं। बहुत सालों कबल दुनिया की बहरी जहाजों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 14 अप्रैल 1912 की रात 2:20 पर एक टाइटैनिक जहाज एक बर्फानी तोले या आइसबर्ग से टकरा गया, न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। टाइटैनिक उस दौर का महफूज तरीन बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज करार दे दिया गया था, मगर उसके डूबने से 1,500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ये अपने हद में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। ये 8,082 फीट लंबा और 90 फीट से ज्यादा ऊंचा जहाज था। इसका वजन 53,000 टन था। इस हादसे के मुतालिक लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए। दुनिया में इस हादसे से मुतालिक काफी कुछ जानते हैं, फिर भी जहाज और मुसाफिरों से मुतालिक ऐसे मुतादिद राज है जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर सकती है। एक चीज जो अक्सर अफराद को मालूम नहीं है, टाइटैनिक हादसे में बच जाने वालों में मेलविना ड्रीम सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 2 माह थी। खामोश फिल्मों की अमेरिकन अदाकारा डोरथी कैप्सन इस हादसे में बच जाने वाली 700 अफराद में से एक थी। बच जाने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेल फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो उस जहाज में डूबने के बाद बनने वाली पहली फिल्म थी और 1922 मई में रिलीज हुई। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म में जो मलबूसात जूते इस्तेमाल किए थे वो वही थे जो उन्होंने जहाज में डूबने के वक्त पहने हुए थे। ये फिल्म कामयाब भी हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट दस्तयाब नहीं, क्योंकि वाहिद ही प्रिंट एक सीडी थी जो उनकी जिंदगी में जल गया। मजमूई तौर पर टाइटैनिक में 3rd क्लास मुसाफिरों के लिए जो सहूलतें थी वो उस जमाने के दीगर जहाजों के मुकाबले में काफी बेहतर थी। 3rd क्लास में सफर करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1000 लोगों के दरमियान थी, मगर उनके पास नहाने के लिए सिर्फ 2 बाथ टब थे। टाइटैनिक की आर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया, क्योंकि वो आइसबर्ग के टकराने के बाद 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त खत्म हुआ जब वो सब डूब गए। इसका मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की कोशिश थी। हादसे की एक बड़ी वजह जहाज में मौजूद अमला आइसबर्ग को बर वक्त नहीं देख सका, क्योंकि उनके पास दूरबीनें ही नहीं थी। न होने की वजह भी काफी हैरान कर देने वाली है। जहाज में दूरबीनें थी अमले से, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकी थी क्योंकि जहाज के 2nd ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो उस लॉकर की चाबी अमले को देना भूल गया था जिसमें दूरबीनें रखी गई थी। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। टाइटैनिक की तैयारी के दौरान ही मुख्तलिफ हादसात वाक़ियात होने लगे, जैसे कि तामीर के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए, जिसमें से 5 के नाम ही हम लोगों को मालूम नहीं। जहाज में जॉन जैक एस्टरफोर्ड भी थे, जो उस वक्त के अमीर तरीन शख्सियत में समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर यानी के मौजूदा 3.5 अरब डॉलर के मालिक थे। वो अपनी शादी के बाद हनीमून मना कर वापस अमेरिका जा रहे थे और डूब कर मर गए। जॉन जैक चंद उन लोगों में से थे जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकी और उस वक्त उनकी जेब से 2,50,000 डॉलर मिले थे। वैलेट जैसम को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दे दिया गया, जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही। उस हादसे के बाद भी उन्होंने एक बहरी जहाज ब्रेविनी का काम जारी रखा और 1916 में ये जहाज एक यू बोट के लगे बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। वैलेट एक बार फिर बच गई, मगर इस बार
سر کی سنگین انجری کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی متاثر ہوئی۔ کہا جاتا ہے بعض مردوں نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے خواتین کا روپ ڈھال لیا تھا تاکہ ان کے لیے لائف بورڈ میں جگہ مل سکے۔ اس حادثے میں ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ در حقیقت اس جہاز کی روشنیاں اس وقت بند ہوئی جب وہ مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، اور ایسا اس جہاز میں سوار انجینئر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں ہوا تھا، جو جہاز کو ڈوبنے کے بعد بھی پیچھے رہ کر بجلی اور بلب جلاتے رہے۔ انہوں نے ریڈیو بھی چلا رکھا۔ 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچا۔ ایڈمن اور مائیکل نامی بھائی اس حادثے کے وقت تقریباً 2 اور 4 سال کے تھے۔ اس جہاز میں وہ اپنے والد مائیکل سینیریو کے ساتھ سوار ہوئے تھے، جو ان کی ماں سے اغوا کر کے اس طرح سے انہیں لے کر جا رہا تھا۔ ناراض بیوی بھی کے ساتھ تھی اس جہاز میں۔ بچوں کے باپ نے انہیں ایک لائف بورڈ میں سوار کرا دیا اور خود ڈوب گئے۔ یہ بچے انگلش نہیں بول سکتے تھے تو انہیں حادثے میں بچ جانے والے ایک فرینچ بولنے والے نے گود لے لیا، مگر حکومت نے حادثے کے 1 ماہ بعد انہیں تلاش کر کے ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک امریکن مسافر مورگن رابرٹسن 1898 میں ٹائٹینک کے حادثے سے قبل 12 سال پہلے اپنے ناول فیڈلٹی میں اس طرح کے حادثے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹینک کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا، اور اس ناول میں حادثے کی جو تفصیلات دی تھی وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مشابہت رکھتی ہے۔ ناول میں جہاز کا سائز بھی وہی تھا جو ٹائٹینک کا تھا، اور ناول میں جہاز اپریل میں ڈوبا تھا، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، اور ناول میں بھی ٹائٹینک کی طرح لائف بورڈ کی تعداد کم تھی۔ مصنف نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ دونوں میں اتنی مشابہت تھی کہ مشابہت کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ معلومات کا ہونا تھا۔ کیلیفورنیا نامی جہاز ٹائٹینک حادثہ پیش آنے کے وقت قریب ہی تھا، مگر وہ ان بدقسمت افراد کی کوئی مدد نہ کر سکا، کیونکہ ایس کیلیفورنیا کا ریڈیو رات کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تھا۔ اسی طرح جب کیلیفورنیا کے کیپٹن کو ٹائٹینک سے پھینکے جانے والی روشنیوں سے جگایا گیا تو اس نے خیال کیا کہ یہ محض آتش بازی ہے، اور جب وہ پیغام اس تک پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیران کن طور پر ایس کیلیفورنیا بھی زیادہ دیر تک نہیں تیر سکا، اور نومبر 1915 میں جرمن ایبڈوس کے تاربیدوں سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔